Umutin tayo, kinamiyembro tayo. Hunting of emergent, record tayo. Kahit naka-detail amo nga iti bangko, kas kumay iti bangko ay da kami, kahit digiti records tayo, at nga anatan, at balin nga parte iti record mo no you transact from one bank to another. So nga iti-kunakon nga nakapatpatiglaw na nga tayo patgen nagbalin tayo akas miyembro iti bisa nga kooperatiba. Keto kas iti pakayariganan nga ibang kugat every time nga yung kag-loan adamakon ko na credit investigation agapir to te record mo from time to time. Anyan te agpakita di nga record mo kanayong tulat ng i-report. Kaya customer iti hopefully they are actually devising a way on how to keep these records, loan records, babayin ka dagiti kooperatiba, tatlo no inkanto loan man iti sa balin, di nga record mo kat mai-maintain ket awanin na perdi tay record mo. Okay, inkanto iti sa balin, may ramraman to payen. Kasi damat na i-record, na i-mandate nga bad record mo. Kaya, anyway, I'm just sharing my true experience with how many manungatawin nga kami panang ited nang ipaay iti panangidanon dagiti programa iti gobyerno babaen iti bangkumi kadagiti kooperatiba. Ket ngarod iti alas ape kumat adimat nagbaling nga dadagsen kadagiti delinquent nga miyembro deti nga panangis-share comment ti kabukudan nga baka ti kuna dati anak kadyan ako malagat atin darin pakatakyak sa amo deti nga panat katay mo imbaga deti speaker nga gay man dapat record mo at there is always a second chance. Okay, so take ko naman the record mo, then you make it good next time around. Diba? Kasi makita ka baka take ko naman dalang just a reminder to all of us. Nga hindi success iti kooperatiba ket nakasalalay kanya kayo kas aktibo a miyembro. Okay, di pakakapengan tayo nga kooperatiba kas iti kailyan MPC. Kaya sapay ko hindi mo rin kita digitip. I am also stalking DJ FB page di kailyan nga makikita na they are also extending insurance. Okay, kadagiti miyembro or kadagpintas na unay they are already providing access, financial assistance and other insurance. Diba? Kadigiti miyembro na ayan man nga lugar dito yung area nga maubra dagiti datakkel nga insurance company ken kastamit ken tekas kanyami nga bangko ket actually cooperative is diti tayo board of directors officials tayo ken dagiti empleyado. It's actually a dedication to them. They are supposed to have bright career outside of the cooperative, but they are here dedicating themselves, okay, just to keep the cooperative successful. So once again, inakmanin iyawat iti napalaos ka panagyaman iti panangited yu kanya iti gundaway nga inakmet ibinglay isang kabasit akapan panunuta inakpablaawan na kayo amin the 21st Annual General Assembly and hoping nga babaen Sir John and Sir John na duwa na Sir tayo di nga sabi ko tutuloy di talekyo kanyami and I am praying that your request for an additional support for the cooperative will be approved soon and to be implemented. Diyos unay kami na katakayo amin.